তুই আয় হরের পো, তুই আয় খচ্চরের পো। हमको बुलाती है बदतमीज। तू इधर रे मैं आता है हैंडसम। গুতা লাগে। तुम हमको क्या बोला है? হরের পো খচ্চরের পো। होरेर पोत खच्चरेर पोत। बोल इसका मतलब क्या है? बता। খাইছে রে, এই শালারে এটা বুঝাইতে গেলে তো আমারে ফুলক করে ফেলাইব। ইসকা মানে বহুত আচ্ছা হয়। এই হরের পো খচ্চরের পো তাকাতমান বাহাদুর। ओए, ओए, या, oh, या। तुम सही बोला। हम क्या होरेर पोते हैं? हमारा बाप हम